أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي حي على لا حول ولا قوة بالله العلي حي على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الله أكبر. الله أكبر. لا الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة قائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد। अभी जुमे की अज़ान हुई है और हम हतीम के पास अल्लाह पाक ने आज जगह दी है। अल्हम्दुलिल्लाह सख्त गर्मी है और लोग धूप के अंदर नमाज की अदायगी के लिए बैठे हैं। सामने बैतुल्लाह है और अल्लाह पाक जुमे की नमाज नसीब कर रहे हैं। ये दिन याद आया करेंगे। सुभान अल्लाह।